আসসালামু আলাইকুম ক্লাস 5 স্টুডেন্টস। আজকে তোমাদের 20 মার্কসেরই সব এক্সামগুলো হবে, তাই তোমাদের দুটো করে চ্যাপ্টার হবে, জানো হয়তো এতদিনে। তো আজকে তোমাদের চ্যাপ্টার 8 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কে আমরা পড়বো, জানবো এই চ্যাপ্টার থেকে যে তিনি কোথায় জন্মেছিলেন, তিনি কেমন পড়ালেখায় ছিলেন, ওনার পরিবারের সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানবো। তারপরে ওনার ইয়াং বয়সের কিছু কথা, তিনি কি করেছেন সেসব কথা, এবং ওনার শেষ বয়সের কথা জানবো। তো এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা সবাই চিনি আর জানি, তাই তো। তো এখানে দেখো 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 अगस्त और 26 जनवरी की को प्रतिवर्ष हम लोग क्रमशः स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। দেখো 15 আগস্ট, 15 আগস্ট মিনস হচ্ছে 15 আগস্ট, আর 26 জানুয়ারি মানে হচ্ছে 26শে জানুয়ারি। 15 আগস্ট আর 26শে জানুয়ারি এই দুটো দিনে আমরা কি গণতন্ত্র দিবস বা स्वतंत्रता दिवस हिसेबे पालन करी, ताई तो। बोलते इस अवसर पर हम अपना राष्ट्रध्वज फहराते हैं। हमारा राष्ट्रध्वज मीन्स होच्छे आमादेर जातीय पताका, सेटा उत्तोलन करा हय। फहराना मीन्स उत्तोलन करा। ध्वज को सलामी देने में सलामी देते हैं तथा राष्ट्रगान गाते हैं। जब हम কি বলে ফ্ল্যাগ হোস্টিং হয় তখন আমাদের কি হয়, জনগণ মন রাষ্ট্রীয় গান হয়, আর তার সাথে তাকে কি করা হয়, অনেকে সালামি জানায়। তো जनगण मन अधिनायक जय है का स्वर वातावरण में गूंज उठता है। अर्थात 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन এই গণতন্ত্র स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवसे কি হয়, চারিদিকে এই जनगण मनर শব্দ ভেসে ওঠে, চারিদিকে ভরে ওঠে। इस राष्ट्रगान की रचना कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। তাহলে এই জাতীয় গানটা যে সঙ্গীতটা তার রচনা করেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। भारत के स्वतंत्र होने पर उनकी इस रचना को ही राष्ट्रगान का सम्मान मिला। অর্থাৎ ভারত যখন স্বাধীন হলো তখন রবীন্দ্রনাথের তৈরি এই রচনা রাষ্ট্রগানের সম্মান পেল। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता स्थित जोड़ा सांको में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अर्थात কলকাতা জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল। তার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন খুব ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, धार्मिक व्यक्ति। उनका समाज में बड़ा सम्मान था। उनकी धार्मिकता के कारण लोगों ने उन्हें महर्षि मान लिया और वह महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के नाम से विख्यात हो गए। रविंद्रनाथ ठाकुर के दादा द्वारकानाथ बैनर्जी एक धनी व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ ठाकुर के दादा मीन्स होचे दादू एखाने। तो दादू जो था वो उनका नाम था द्वारकानाथ बैनर्जी। तब बैनर्जी कैसे ठाकुर बन गया ये जानना है। देखो उनकी शान शौकत और उनके रहन सहन के कारण लोग उन्हें ठाकुर कहने लगे। अर्थात देवेंद्रनाथ द्वारकानाथ बैनर्जी एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे, जिसके कारण उनके शानो शौकत रहन सहन देखकर लोग उन्हें ठाकुर नाम से संबोधित करते थे। वही नाम ठाकुर संबोधन ही बाद में टाइगर बन गया। इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर को रविंद्रनाथ टाइगर भी कहते हैं। तो रविंद्रनाथ बैनर्जी से रविंद्रनाथ ठाकुर कैसे बना, पता चला तुम लोगों को। तो रविंद्रनाथ ठाकुर अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रविंद्रनाथ ठाकुर अपने भाई बहनों से सबसे छोटे थे। उन्हें सबका स्नेह प्राप्त था। যেহেতু সবার ছোট ছিল তাই সকলেই তাকে কি করতো, সকলের ভালোবাসা তিনি পেতেন। लोग प्यार से उन्हें रवि कहकर पुकारते थे। তোমরা দেখেছো রবির কথা আমরা নিচের ক্লাসে পড়ে আছি, রবি ঠাকুরের কথা। রবীন্দ্রনাথ ठाकुरेर छोटोबेला का नाम छिलो रवि। तो 7 वर्ष की अवस्था में रवि को पाठशाला में भेजा गया। इसके पश्चात उनका नाम नॉर्मल स्कूल में लिखा दिया गया। नॉर्मल मीन्स होच्छे साधारण स्कूले। तो
ইংরাজি কথাও इंग्राजी ওয়ার্ডও উচ্চারণও এখানে হিন্দিতে ट्रांसलेट করা হয়েছে। तो घर वालों ने रवि की शिक्षा पर पूरा पूरा ध्यान दिया। पढ़ाई के अतिरिक्त कुश्ती, व्यायाम, संगीत और चित्रकारी की भी शिक्षा उन्हें दी गई। बालक रवि को उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ के कविता लिखने के लिए उत्साहित किया। तो बालक रवि को उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ ने कविता लिखने के लिए उत्साहित किया। 15 वर्ष की अवस्था में इस बालक ने बनफुल शीर्षक कविता की रचना की। अर्थात रवींद्रनाथ ठाकुर মাত্র 15 বছর বয়সে বনফুল নামক একটা শীর্ষক কবিতা রচনা করলেন, মানে লিখলেন। ये कविता ज्ञान अंकुश नाम की पत्रिका पर प्रकाशित हुई। पिता ने रविंद्रनाथ को अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा दी। তাহলে रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी का नाम क्या है? देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने रविंद्रनाथ को अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा दी। वे उनके पिता भी थे और शिक्षक भी। बाल्यावस्था में ही वो अपने पिता के साथ हिमालय की यात्रा पर गए। वहाँ का दृश्य देखकर वो मुग्ध हो उठे। विद्यालय शिक्षा में रविंद्रनाथ विद्यालयगत शिक्षा में रविंद्रनाथ की रुचि कम थी। स्वाध्याय में वे लगे रहे। এখানে কথাটার অর্থ হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানে স্কুলের বুকসের বেশি আগ্রহ ছিল না, রুচি কম ছিল, বেশি ছিল তার অন্য সমস্ত বইগুলোতে। এটা হচ্ছে 2 सितंबर 1878 को रविंद्रनाथ अपने बड़े भाई के साथ इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने अध्ययन किया মানে হচ্ছে ইংল্যান্ডে তিনি পড়ালেখা করেন। ढेर वर्ष बाद वे भारत लौट आए। ढेर মানে কি অনেক বছর অনেক বছর পর তিনি ভারতে আসেন। यहाँ आने पर उन्होंने संध्या संगीत की रचना की। संध्या संगीत তিনি এসে একটা নতুন রচনা করলেন। इससे उन्हें খ্যাতি मिली। এইটা রচনাটা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক খ্যাতি হলো। सन 1883 में रविंद्रनाथ का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। অর্থাৎ 1883 সালে মৃণালিনী নামে এক মহিলার মানে মেয়ের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে হয়। उन्हें 5 संतानें हुई, 3 बेटे और 2 बेटियां। অর্থাৎ মৃণালিনী নামে যে মহিলার সাথে তার বিয়ে হয় তারপর ওনাদের 5 সন্তান হয়। সেই 5 সন্তানের মধ্যে 3 ছেলে ছিল আর একটা দুটো মেয়ে ছিল। रविंद्रनाथ ठाकुर एक बड़े जमींदार थे। जमींदार का नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनके दादाजी अगर जमींदार थे, बहुत धनी होंगे, तो रविंद्रनाथ ठाकुर तो एक बहुत बड़े जमींदार के ही होंगे ना। तो जमींदारी का काम देखने के लिए सन 1891 में उन्हें अपने गांव सियालदा जाना पड़ा। सियालदा कहाँ? जोड़ासाঁকো। কলকাতা কি जोड़ासाঁকোটা শিয়ালদাই পড়ে বোধ হয়। तो इस শিয়ালদায় যেতে হলো। उनका ये गांव पंपा একটা নদীর নাম, पंपा नदी के तट पर बसा होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त था। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানে থাকতেন সেই গ্রামটা পম্পা নদীর ধারে অবস্থিত থাকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরে ছিল। वहाँ का शांत जीवन रविंद्रनाथ को पसंद आ गया। वो वहाँ 4 वर्ष तक रहे। तो শিয়ালদা যে গ্রামে তিনি ছিলেন সেখানে প্রায় তিনি 4 বছর রইলেন। वहाँ रहकर उन्होंने कविताएं लिखी, निबंध, कहानी और नाटक लिखे। एक साहित्यकार के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर एक सच्चे देशभक्त थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रमों में वो भाग लेते रहे। भारत की महान विभूतियों के संबंध में उन्होंने कविताएं लिखी। महान विभूतियाँ मीन्स যেখানে হচ্ছে গান্ধীজির কথা,
বলতে পারো জওয়াহরলাল নেহরুর কথা, মানে যারা মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন সেই সময়কার স্বাধীনতা সংগ্রামের, তাদের কথা বলা হচ্ছে এখানে। তাদের সম্পর্কে তিনি অনেক কিছুই লিখেছেন। তো বলছে কি अनेक कविता लिखेছেন। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। रविंद्रनाथ गुरुदेव थे तो गांधी जी महात्मा और राष्ट्रपिता। अनेक अवसरों पर वह एक दूसरे से परामर्श करते रहते थे। कलकत्ता से कुछ ही दूर पर बोलपुर नाम का एक स्थान है। रवि बाबू के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ने यहाँ एक आश्रम बनवाया था। इसका नाम था शांति निकेतन। তোমরা এখন জানো বর্তমানে শান্তি নিকেতন বোলপুরে যেটা আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তাহলে ওটা কে বানিয়েছে? পিতা বানিয়েছিল একটা আশ্রম। বলছে रविंद्रनाथ ने यही यही 1901 में एक विद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन विद्यालय में गुरुकुल के ढंग पर पढ़ाई होने लगी। तो गुरुकुल में किस तरह की पढ़ाई होती थी? गुरुकुल के जैसा शांति निकेतन में जो आश्रम था वहाँ उस व्यवस्था से उसी की वाले पद्धति पढ़ालेखा होतो। सन 1902 থেকে सन 1906 का समय रवि बाबू के लिए अत्यंत कष्टप्रद रहा। অর্থাৎ 1902 থেকে 1906 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রবিবাবুর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এই কটা বছর হচ্ছে মোট 4টে বছর খুব কষ্টপ্রদ ছিল। কি না, इस अवधि में অর্থাৎ এই সময়ে उनकी पत्नी, एक पुत्री, पिता और एक पुत्र का देहावसान हो गया। অর্থাৎ এই 4 বছরের মধ্যে তার স্ত্রী, তার পিতা, তার এক ছেলে, এক মেয়ে মারা যায়। इस विपत्ति को भी उन्होंने साहसपूर्वक झेला। अब वे शिक्षा और साहित्य के कार्य में पूरी तरह जुट गए। তাহলে এই রকম একটা আঘাত পাবার পর তিনি নিজেকে না মনকে ভেঙে ফেলে তিনি সাহিত্য রচনার জন্য নিজেকে কি করলেন? পুরো একদম কি বলে, যাকে বলে একদম পুরো ভাবনা চিন্তা সেই দিকে নিয়ে গেলেন। शांति निकेतन विद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 1980 में विश्व भारती नाम से इसकी स्थापना हुई। तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय का नाम क्या हुआ? विश्व भारती। रविंद्रनाथ ने स्वयं इस विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। কাজ করেছেন তিনি, অর্থাৎ একজন টিচার হিসেবেও তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন। सन 1930 में रवि बाबू को इलाज के लिए लंदन जाना पड़ा। অর্থাৎ 1913 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হয়, তার জন্য তাকে ইংল্যান্ডে যেতে হয়। वहाँ उन्होंने गीतांजलि शीर्षक अपनी पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इस पुस्तक पर उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल प्राइज मिला। इससे उनका तथा भारत देश का सिर ऊंचा हुआ। তাহলে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যান্ডে নিজের চিকিৎসার জন্য গেলেন তখন তিনি গীতাঞ্জলি নামক যে শীর্ষক পুস্তকটা রয়েছে সেটা তিনি কি করেছিলেন? ইংরাজিতে ট্রান্সলেশন করেছিলেন, মানে ইংলিশে অনুবাদ করেছিলেন। এর জন্য তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। विश्व कवि और रविंद्र की महत्वपूर्ण उपाधि से रवि बाबू विभूषित किए गए। उन्हें सर की उपाधि भी मिली। जालियांवाला कांड से दुखी होकर उन्होंने सर की ये उपाधि वापस कर दी। অর্থাৎ জালিয়াওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, এক জায়গায় বহু মানুষকে একসাথে আটকে দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। তো এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময় দুঃখ পেয়ে কি কষ্ট পেয়েছিলেন এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য। তিনি স্যার উপাধি যে পাবার ছিলেন, যেমন বিশ্বকবির উপাধি পেয়েছেন, কবীন্দ্রর উপাধিটা পেয়েছেন, তো এই স্যার উপাধিও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার জন্য এতটাই দুঃখিত হয়েছিলেন যে তিনি তার এই উপাধিটা ফেরত দিয়ে দিয়েছিলেন। তো विश्व स्तर पर भारत को प्रतिष्ठित करने वाले इस महान कवि का निधन 7 अगस्त 1941 को हो गया। तो अश्रुपूरित नेत्र से भारतवासियों और विश्व स्तर के साहित्यकारों ने उन्हें अंतिम विदा दी।
নিধন মানে হচ্ছে মৃত্যু, নিধন মানে হচ্ছে মৃত্যু, দেহাবসান মানে মৃত্যু, মৃত্যু মানে মৃত্যু। মৃত্যুর এই এতগুলো ওয়ার্ড আছে। তো এবারে দেখো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আমি তোমাদের এই যে রচনাটা পড়ালাম, তোমাদের এই ভিডিওটা বারবার বারবার চালিয়ে শুনতে হবে আমি কি পড়ালাম। হয়তো পিকচারে তোমরা ভিডিওটায় পড়াগুলো স্পষ্ট দেখতে পাবে না, কিন্তু কথাগুলো তো আমার বুঝতে পারবে। তো তোমরা আমি বুকসে যে পেজগুলো ছবি পাঠাবো অথবা তোমাদের কাছে যে বুকস রয়েছে নিজেদের, সেটা ভালোভাবে পড়বে। কারোর কোনো উচ্চারণ, প্রোনাউন্সিয়েশন উচ্চারণে বা কোথাও কোথায় যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাকে বলবে। আর এই ভিডিওটা বারবার দেখবে আর শুনবে। পুরো চ্যাপ্টারটাই পড়া দিলাম, মন দিয়ে বাড়িতে পড়বে। সময় হাতে খুব কম, তো তাই তোমাদের পড়াগুলো জোর কদমে করতে হবে। তাই সময় নষ্ট নয়, এতদিন ক্লাস করে উঠতে পারিনি, তাই পড়াগুলো একটু মন দিয়ে করো। যার যা অসুবিধা আছে আমাকে জানাও। তোমাদের আজকের ক্লাসে এতটাই পড়া দিলাম, পড়াটা করো। নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এটা পড়ার সাথে সাথে এখানে বেশ কিছু অর্থ রয়েছে, ওটা রিডিং ভালো করে পড়ার সাথে সাথে অর্থগুলো মেমোরাইজ করবে। অর্থ থেকেই আমি তোমাদের কিছু কাজ দেবো। সিডাব্লিউ তো দিলে হবে না, তোমাদের অর্থলেখাগুলো এইচডাব্লিউ রইলো, ওগুলো হ্যান্ড রাইটিং করবে। সিডাব্লিউতে পড়াটা পুরো করবে, এইচডাব্লিউতে পুরো অর্থগুলো কমপ্লিট করবে। আজকের ক্লাসে তোমাদের এতটাই। আসসালামু আলাইকুম।